বিশ্বজলাটা ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। বাস ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। सखी जे माँ सेनापति एमती अबड़ को कौन पे आइसंती जाओ सखी ये पचारि बुझी आस ताले ठीक अछि लो आमे बुझी के आसु आस सखी सेनापति सेनापति बस इतने रात्रे आसीबा कारण कण आइलो अबे ए बाजारो भीतर तमरे टिप्पणी ब्रह्मज्ञान तमरे एबिते भाबिबाटा बिता स्वाभाविक। ना आपण कण कहले हमें किछि भी बुझी पाइलो ना जीवो केमिति बुझी मुझे बुझीबड़ मोर सहचरी वृंद निश्चय बुझीब। ना किंतु केंतु पुणी कण तमर एमिति ठीक समय आसिले हमर समय तमे सब किछि प्रांजल भाबरे बुझी जिबले हो सब किछि प्रांजल भाबरे बुझी जिब। सेनापति महोदय आहा आपनकर कौन कहबा छी शीघ्र कहतु कहिबी न मोर रूपराइजर राजकुमारी निश्चय कहिबी। ताले कौन सेनापति किंतु केंतु पुणी कौन तम सहित एकांतरे मो এই পদ কথা হেবা পাই চাহে এণু তোমার এই সহচরী বৃন্দକୁ দয়া କରି ଟିକିଏ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହ। ବାସ୍ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଖୋଲି କହିଦେବି। अले सखी जे मां सेनापति मोसे तो एकांतरे वार्तालाप करे जाउछंती आला तुम चार जण जाई बाहर की समय अपेक्षा करो सखी ताले ठीक अछिला शीघ्र फेरी आसीबा हालो सखी
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସଖୀମାନେ ଏଠୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ନା ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା କଥା କହିବି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି ତାହେଲେ ଶୁଣଲେ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ତମକୁ ଭଲ ପାଉছিল ଭଲ ସେନାପତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମୋ ପରେ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ସେନାପତି ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ସେନାପତି ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏନାକେ ସେନାପତି କଣଟା କହିଲା ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଏଇ ନେବି ଅଭୁଜା ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ କଥା ଏ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ କଥା ଏ କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ ଦିବସରେ ସେନାପତି ତୁମେ ବାସ୍ ଦିବସରେ ସେନାପତି ତୁମେ ସପନ ବୋଧେ ଦେଖୁଛ ଦିବସରେ ସେନାପତି ତୁମେ ସପନ ବୋଧେ ଦେଖୁଛ ନାଇସ୍ ଏନାକେ ସେନାପତି ବିପସର ସଭ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆସ ଆସ ବାସ୍ ପଦ୍ମ ଚୁମି ପାରେ କି ଭ୍ରମର ପଦ୍ମ ଚୁମ୍ବି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ ଭ୍ରମଣଟାକୁ ତାପରେ କହିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ବଢିବ କି ପିକସ୍ୱର କେମିତି ସମ୍ଭବ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା କେମିତି ସମ୍ଭବ ନାଇସ୍ ପଦ୍ମ ଚୁମି ପାରେ କି ଭ୍ରମର ତାଙ୍କ ବଢିବ କି ପିକସ୍ୱର ନାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ନାଇଁ 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 ବାମନ ହୋଇ କି ପାରେ ଏନାକେ ସେନାପତି ତ ବାମନ ତୁମେ ବାମନ ହୋଇ କି ପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତ ମାରୁଛ ବାସ୍ ଦିବସରେ ସେନାପତି ତୁମେ ଦିବସରେ ସେନାପତି ତୁମେ ସପନ ବୋଧେ ଦେଖୁଛ ଦିବସରେ ସେନାପତି ତୁମେ ସପନ ବୋଧେ ଦେଖୁଛ କଣ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମକୁ ଭଲ ପାଉছিল ଭଲ ଆସ ଆସ ବାସ୍ हाय हाय रे तो चेहरा ସେନାପତି अरे सुई दौनी मते सेई राती साजा କହୁଛି କେମିତି ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଏନାକେ ସେନାପତିଟା ଦିବସରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲା କେତେବେଳେ କେମିତି କେମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ କରୁଛ ସେନାପତି ମୋ ପଚାରୁଛୁ ତମେ ଜାଣିଥିବା କଥା ତମେ ଜଣେ ହେଉଛ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ବାସ୍ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେନାମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ଆହା ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର କଣ? ରାଜକୁମାରୀ କେ ମନା କଲା ତମେ ଜଣେ ହେଉଛ ମୋ ରାଜ୍ୟର କହିଲ ସାଧାରଣ ଆ ଚାକର ଯୋଉ ଚାକର ତା ସୀମାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ବାସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତିକି ନୁହଁ ନାଇଁ ତମେ ଜଣେ ହେଉଛ ମୋ ରାଜ୍ୟର କଣ ବେ ପୋଷା ଆ କୁକୁର କଣ ହେଲା ମୋ କଥା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେନାପତି କାହିଁ ସେତିକି ନୁହଁ ତମେ ଜଣେ ହେଉଛ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଇଠା ଆ ପତ୍ରଚଟା ବାସ୍ କୁକୁର ବାସ୍ ସାଇ
अबे साड़ी हराम जाती সেনাপতি রাজকুমারী তুই চটনা মতে জলাঞ্জলিতে বুকিং নাই রাজকুমারী তোমার তো সুন্দর চেহারা না वो आखिरे के बैठो लेंसोई रही जाएगी अबे देखे तोरी वही ठाकिया पचारो चट्टा पोशाक कुला पचा चबिची कामुड़ी खाइला करिब ମୁଁ ଏଇનો ଚିତ୍କାର ମାରିବି ମୋ ପିତା ଅଛି ଟିଭି ହାଡ଼ି କଛି ଚାଲ ଯା माने राजा सत्यव्रत ହଁ ମୋ ପିତା ସତ୍ୟବ୍ରତ डाक राजकुमारी बन करने का कहा कुटा की बुड्ढा अरे राजा सेनापति सेनापति आजी गोटाए खाइला पाखो ଚାଲ आवे खाइला पाखो आजी माची छी माने तोते से चोटो मारी पड़लो चोटो ପିତାଶ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ असो ପିତାଶ୍ରୀ वासर राजकुमारी बन करने का बस व्हाट ପିତାଶ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ मूर्ख सेनापति घरे घरे होई घरे अटा खाई शेषर मझिर सर्वनाश करबा बसछु किले हेले मात्र क्षमा नहीं महाराज वापर के तो सामने आसीबटा ठीक लागे काहे के ना वापर से भविष्य बरा भाभी ससुर हेबाको जाऊ छमते ना तुम खेला नहीं लगसो किछि न कहि बारो बेसी बड़ी बड़ी कथा कहि चलछु नहीं महाराज नहीं मणिपुर राजा सत्यव्रत संपु करे ए सरसेनापति कौन बड़ी बड़ी कथा कहब से दिन कहब जो दिन अपने प्रेम को बाधा देवाक चेष्टा करेंगे से दिन लगे सेनापति निश्चय कहब अरे तू रातर मो पोसा कुकुर कहूचु बड़ी माँ कथारे नहीं महाराज नहीं अरे तू रातर मो पोसा कुकुर कहूचु बड़ी माँ कथारे मोर घर नहीं मो ठकाई तेलु मते बड़ जोथर लज्जा नहीं की कते
ସେନାପତି କରି ରଖିଥିଲି ତତେ ମୁହିଁରେ ବୀରପଣ ଦେଖି ସେନାପତି କରି ରଖିଥିଲି ତତେ ମୁହିଁରେ ରକ୍ଷକ ହୋଇର ଭଦ୍ରକ ସାଜିଲୁ ମୁଖ କର ଲଜ ନାହିଁରେ ଆରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଶାସ୍ତିରେ ଆରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତି सेनापति मु तो देखते विश्वास करी मोर ए मणिपुर राज्य रे सेनापति कर रखिथिली शेषरे मो परिवार को ध्वंस करबा को बसिछु महामंत्री महाराज ए मूर्ख सेनापति को अति शीघ्र कारागंडर जाई बंदी करो एक नहीं महाराज राजा सेनापति महाशय आपण हेउछन्ते राज्यर रक्षक बस और रक्षक जो काम करछन्ते ना मते लाज मारुछि राजा को दायित्व पाइछि जते बेले मो निश्चय आपनको बंधन करबी हां हां मो बंधन करबी नहीं बे सेना मंत्री नहीं चले फाड़ को छे फाड़ बे सेना मंत्री सोया गोटाए सामान्य मंत्री है तुझी ऐसे सुना के सेनापति को बंदी करबा पाई बस तोर मछा मने रखिबा उचित तो जो मस्तक रे जो मंत्री पगड़ीटा पिंधि तो शरीर रे जो निश्वास प्रश्वास जीवाशिव करुछि एनके सेनापति जाते तो से शपथ दिन बंद कर दिए तू क्या बंद कर बेछड़ा मंत्री एणु तू सुस्थ मस्तिष्क भाव तो कौटा करवा उचित वो कौटा करवा नहीं सेनापति नहीं मते मते क्षमा कर सेनापति मते क्षमा कर देंतु ए सोला मंत्री नाम कथा रे शीघ्र परिवर्तन हो ये चिंताधारा बन छड़ा तथापि ठीक अच्छे अवश्य मंत्री सेनापति मो तते जीवन रु मारी न देई एई न मो तते छाड़ी देउछि बेसड़ा मंत्री सामान्य मंत्री को अगर कोन टाणा देखाउछु जदि तो देहरे शक्ति अछि ताहले राजा सत्यव्रत से चदुदक देखा जीवो कहार केते शक्ति युद्ध करबा पूर्वरु मु आपनको सही पुराण पृष्ठ को नहीं जीवा को चाहिए आपणकर बैस मन थिबा किचक बोले अछि किचक महाराज किचक किचक बाहुबल जमिति विराट राजा एनके सेनागुआ सेनापतिर वीरत्व रहित आजिर मणिपुर अधीक्षर राजा सत्यव्रत जतबेले युद्धर आह्वान करिछि एनके सेनागुआ सेनापति ताको सादरे स्वागत जणाई देला तबे डरी कहिके उठा अस्त्र राजा सत्यव्रत उठा अस्त्र ताले ठीक अछि सेनापति ताले उठा अस्त्र
রাজা সত্যব্রত এইটা থেকে বুঝে পারে দেব এনাকে সেনাগুয়া সেনাপতির শক্তিটা কেতে তথাপি মনে রাখ যতদিন পর্যন্ত তোমার প্রেমକୁ ଏମିତି ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ବେ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲେହୁରା ହେଉଛି ରେ ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ମୋର ଭଳି କଲିକା ବାସ୍ ତୋର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା ଯେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଶେଷରେ ତ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ବସିଛୁ ହଁ ତୁ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତତେ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଉ রাজা সত্যব্রত এইটা তো কথা শৈলা এড়ে এইঠু আরম্ভ হব এলাকা সেনাগুয়া সেনাপতির ভিন্ন এক ইতিহাস আবে সড়ামন্ত্রী সেনাপতি রাজা মস্তকের যাও স্বর্ণ মুকুটটা ঝুলুছি রাজা মস্তকর সাই স্বর্ণ মুকুটটা কাঢ়ি আনি ମୋ ମସ୍ତକରେ ଝୁଲେଇ ଦେ ରାଜମୁକୁଟ ରାଜ ପୋଷାକ ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ହେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବନି ରେ हे प्रभु जगतर नाथ ଜଗନ୍ନାଥ तुम सब केमिति देखी पारुछ प्रभु तुम सब केमिति देखी पारु সেনাপতি বাস এনো তু রাজাক স্বর্ণ মুকুট
এই ରାଜମୁକୁଟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି এই ରାଜମୁକୁଟଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେନାପତି ବାସ୍ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ବାସ୍ 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 ତମେ କଣ ଭୁଲିଗଲଣି କଣ ମୋ ପିତା ତମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ତମେ କଣ ଭୁଲିଗଲଣି ସେଇ ଟିକି ତଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗପ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନଈରେ ଭାସିଥିଲା ସେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ମୋ ପିତାଙ୍କ କରିଥିବା ଉପକାର ବଦଳରେ ତମେ କଣ ଏହି ଅପକାର ଦଉଛ ମୋ ପିତାଙ୍କ କରିଥିବା ଭଲ ବଦଳରେ ତମେ କଣ ଏହି ମନ୍ଦ ଦଉଛ ରାଜକୁମାରୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସେନାପତି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତମ ବାପା ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତଟା ମୋର ସେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଥାଏ ପାପ ଠାରୁ ଧିଆ ଅଲଗା ହୁଏ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଥାଏ ପାପ ଠାରୁ ଧିଆ ଅଲଗା ହୁଏ विधाता के लीला एमिति का खेल उन्नर हाथरे पापिष्टर खेल विधाता के लीला एमिति का खेल उन्नर हाथरे पापिष्टर खेल सब देखी दुनिया में सब देखी दुनिया सेनापति राय चक्रत सेनापति राय चक्रत सेनापति राय चक्रत सेनापति राय चक्रत सेनापति ପିତା ए राजकुमारी मणिकर्णिका एठारे मोर किसी भी भूल नहीं काहेकि ना एना जे सेनागुआ सेनापति केबे चाहि नथिला तमर एई राज्य सिंहासन बा एना जे सेनागुआ सेनापति केबे लालसा कोइ नथिला तमर एई स्थावर अस्थावर
ସମ୍ପତ୍ତି ଏନାକ ସେନାପତି ଖାଲି ଟିକେ ଲୋଭ କରିଥିଲା ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯୌବନ ହେଲେ କଣ କରିବେ ତମେ ବାପ ଝିଅ ମିଶିବ ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଇଠା ଉପରେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲ ଯେ ଏନାକେ ସେନାପତିଟା ବଞ୍ଚିଛି ସତ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଟପଟ ହଉଛି ନାଇସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଯୋଉଦିନ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ତମ ମଥାରେ ଥିବ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଆସୁଛି ରାଜକୁମାରୀ ମାଣିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଆସୁଛି ସେନାପତି